बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं हुमार सलान। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे आज के दिन की एक अहम न्यूज़ के हवाले से। सिंध तास मुआहदे के हवाले से बैनुल अक़वामी सेमिनार का इंतखाब किया गया और इसको मुनक्किद किया गया इस्लामाबाद में, जिसमें पानी की अहमियत, पानी के मसले पर जोर दिया गया और बिलखुसूस सिंध तास मुआहदे के हवाले से कुछ अहम नकात भी सामने आए हैं। पानी के मसला, जिसको हम अगर कहा जाए कि ये एक अहम मसला है, इसको हर सूरत हल होना है। इंडस वाटर ट्रीटी की जब हम बात करते हैं नाज़रीन, तो हमारे सामने फिर भारतीय आबी जहरियत आती है, जिसका तस्करा हम गुज़श्ता साल से कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए पानी बका का मामला है, हर सूरत इस मसले को हल करना होगा। अगर हम इस समिट के हवाले से बात करें, इस सेमिनार के हवाले से बात करें, तो इसमें जब खिताब किया हमारे मुख्तलिफ रहनुमाओं ने, उन्होंने दो टोक बात की। पाकिस्तान के मसले को हल होना है, ये एक मसला नहीं, ये एक मुश्किल नहीं, बल्कि ये एक इंसाफ का मामला है, जिसे हर सूरत पाकिस्तान के हक में हल करना ही होगा। कैसे होगा हल, इसके हवाले से कुछ सजेशंस भी सामने आई। अगर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बात करें, तो उन्होंने अपने खिताब में बड़े दो टोक अंदाज में कहा कि पाकिस्तान कभी भी जंग नहीं चाहता, लेकिन हर सूरत अपने बुनियादी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना भी चाहता है और करके भी दिखाता है। सिंध तास मुआहदे की बहाली के बगैर पाकिस्तान और भारत के दरमियान पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं हो सकता। जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर साहब की बात करें, तो वो कहते हैं पाकिस्तान के लिए पानी बका का मसला है, हर सूरत सिंध तास मुआहदे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इसी असना में मज़ीद रहनुमाओं की भी हम बात करेंगे और वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली का एक बयान शामिल करेंगे। फिर अपने मेहमानों के जाने बढ़ते हैं। मुसद्दिक़ मलिक साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने तबाहकुन सैलाबों का सामना किया, ये माहौलियाती मसला नहीं, सिंध तास मुआहदे की बका ये हमारे लिए एक इंसाफ का मसला है, ये इंसाफ का मामला है। पाकिस्तान में बड़े तबके का ज़रिया मुआश ज़ियारत है और असल मसला पानी को कंट्रोल करके बतौर हथियार इस्तेमाल करना है। इसको हमें हर मुमकिन सूरत हाल से हल भी करना है और अपनी बका का, हमने अपनी सलामती का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। कैसे कर सकते हैं, इस पर ज़रा बात करते हैं। ओवरऑल इस सेमिनार के हवाले से हमारे मेहमान अपना इजहार ख्याल पेश करें, उनसे गुजारिश करते हैं। पहले उनका तारुफ कराते हैं, फिर उनकी जानिब पढ़ते हैं। दो माहिर माहौलियात इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा हैं हमारे साथ और डॉक्टर एजाज़ अहमद साहब हैं। आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर एजाज़ साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। ओवरऑल कैसे देखते हैं इस सेमिनार का इनेकाद और इसमें जिस तरह से दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है हमारे मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से? सर, मैं चाहूँगी उस पर ज़रूर आप इजहार ख्याल करें। जी, बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पर इतने अहम मौजू के ऊपर बात कर रहे हैं का जो ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि जो इस वक्त जो सिनेरियो है गर्मियाँ और जो इस वक्त पूरे ग्लोबली अगर हम देखते हैं, बहुत गर्मी की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और पानी एक ऐसी ज़रूरत है, जो पानी है तो ज़िंदगी है। जो मैं ये समझता हूँ टाइमिंग उस हवाले से ये बहुत अहम और अच्छी वक्त पे ये सेमिनार हुआ, क्योंकि अगर हम देखें हमारे यहाँ जो क्लाइमेट चेंज का जो सिनेरियो है वो इस तरीके से तब्दील हो रहा है, बारिशें कम हो रही हैं या फिर अगर हो रही हैं तो ऐसे मौक़ों पे हो रहे हैं जब बारिशों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बेमौसमी बारिशें जो हैं वो हो रही हैं। हमारा जो जनरली जो ज़ख़ीरा है पानी का वो उस हवाले से बहुत कम होता जा रहा है। सिल्टेशन का मसला है, जो डैम्स हमारे बड़े बने हुए हैं। इसके अलावा जो इस बार हमने देखा कि जो ग्लेशियर्स हैं, पाकिस्तान कहते तो हैं कि नॉर्थ साउथ पोल के बाद सबसे बड़ा जो बर्फ़ का जो है जो हमारे पास ज़ख़ीरा है, लेकिन इस बार जो क्लाइमेट इस तरह रही कि बर्फ़ जो है वो जो सर्द मौसम में नहीं पड़ी नॉर्थ में, और ऐसे मौसम पे पड़ी जिस वक़्त वो एक्यूमुलेट नहीं हो सकती थी। वो टिपिकल मार्च के एंड में कहीं जो है अप्रैल के शुरू में बारिशें जो है वो हुई और उसके बाद जो है वो बर्फ़बारी हुई, तो वो एक्यूमुलेट नहीं हो सकी। वो हमारा जो एक बैंक बैलेंस जिसको आप कह सकते हैं, या जो हमारा एक ज़ख़ीरा जो होना था वो उस तरीके से नहीं हो सका। तो वो फिर, और इस तरफ एक तरफ जो हमारा जो सोर्स जो क्रॉप के लिए है, फसलों के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए, जो एनवायरनमेंट के लिए जो पानी की जो ज़रूरत है, उस हवाले से अगर इंडिया जो है इस मुआहदे के हवाले से अपनी जो कमिटमेंट है पूरी नहीं करता, तो हमारे लिए इस वक्त ये जो लाइफ लाइन जो है वो ख़त्म होने का अंदेशा जो है वो ख़त्म
कम से कम जो है वो स्ट्रेस में चली जाएगी। तो ये एक बहुत अहम टाइम है, इसलिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी ये बावर करवाने की ज़रूरत है कि जो हमारे साथ हो रहा है ये ज्यादती हो रही है, और ये हमारी जो एक तो प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, लाइवलीहुड से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज को जन्म देगा। यकीनन ऐसा ही है। डॉक्टर ज़ैनब साहिबा, आपकी जानिब आएंगे। मैं चाहूँगी कि आप इसी को फर्दर कंटिन्यू कीजिए, जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब ने भी फरमाया कि एक ऐसे वक्त में जब हम मुश्किल से दो चार हैं, जब माहौलियाती तब्दीली को हम फेस कर रहे हैं और इसके हवाले से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का सामना भी कर रहे हैं, ऐसे में इंडस वाटर ट्रीटी जैसे अहम मामले पर ना सिर्फ सेमिनार का इनेकाद किया गया, बल्कि दुनिया को ये बावर कराया गया कि इस वक्त हमें इंसाफ की ज़रूरत है। हमारा हक है कि पानी की तकसीम पर शफाफियत रखी जाए। फरमाइएगा। बिल्कुल, पानी सर्वाइवल है और पानी के बगैर आपकी इकोनॉमी, आपके सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं हो सकती। तो पानी हमारे लिए तो सर्वाइवल है, और क्योंकि हम लोअर राइपेरियन है और इंडिया अपर राइपेरियन है, जो वहां से वो हक समझ रहे हैं कि पानी कंट्रोल करके जो है वो हमें नुकसान पहुंचा देंगे। तो ये एक मुल्क की सर्वाइवल और बका की जंग होती है, जिसके लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल नहीं होता। तो आज का सेमिनार बहुत अहमियत का हामिल है, और बल्कि हमें ये पहले भी करना चाहिए था, लेकिन देर है दुरुस्त है। ये अच्छी बात है कि आज हुआ, और आज बड़े अहम पॉइंट्स रेज हुए। एक पॉइंट रेज किया गया था, वो ये पॉइंट था कि ग्लोबली सिर्फ साउथ एशिया के खित्ते में पानी शेयर्ड रिसोर्स नहीं है, बल्कि और खित्तों में भी पानी एक शेयर्ड रिसोर्स है, और उस पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है। कोई कंट्रोल कर लेता है, कोई डाइवर्ट कर लेता है, और नीचे लोगों को पानी नहीं मिलता, चाहे वो समंदर को डाइवर्ट करना हो या किसी बड़े दरिया को डाइवर्ट करना हो। तो इस पे हैरान की बात यह है कि कोई ग्लोबल आपके पास लॉ मौजूद ही नहीं है, कोई इस किस्म का ग्लोबल एग्रीमेंट मौजूद नहीं है। इसीलिए सिंतास मायदे को एक लॉन्ग स्टैंडिंग सक्सेस स्टोरी भी कहा जाता था कि ये दौरान जंग भी जो 65 और 71 की उसमें ये मुआहदा कायम रहा था। खैर, उसके अलावा जो एक और अहम मसला वो ये है कि जब सिंतास मायदा बना था इंडस वाटर ट्रीटी का, तो उस वक्त क्लाइमेट डायनामिक्स को मद्देनजर नहीं रखा गया, क्योंकि उस वक्त साइंटिफिकली इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो अब ये एक तो इंटरनेशनल राइट्स का भी मसला है, और फिर इंटरनेशनल क्लाइमेट डिप्लोमेसी का भी इशू आ जाता है। हमारे मुल्क में 215 मिलियन लोग जो है अपर इंडस बेसिन पे डिपेंड करते हैं अपनी ज़राअत के लिए, जो उनका जरिया मौश है। फिर ग्लेशियर्स का एक और इस दफा क्लाइमेट चेंज ने, एक तो बर्फ तो देर से पड़ी, लेकिन अभी जो बर्फ पड़ी हुई है वो उस तरह से जिस वक्त पिघलनी चाहिए थी पहले, इस सीजन से पहले, उस वक्त पिघली नहीं, और अब पिघल रही है। जब मानसून आया पड़ा है तो वो सैलाबी सूरत हाल क्रिएट हो रही है। पिछले साल भी इंडिया ने ना पानी के बारे में इंडस कमिश्नर से डेटा शेयर किया, क्योंकि वो मान ही नहीं रहे इस मुद्दे को। उस वजह से जब उन्होंने पानी छोड़ा, क्योंकि बारिशें बहुत ज्यादा हो गई थी, तो वहां पंजाब में सैलाब आ गए। तो इंडिया की ये बात भी, वो जो कहते हैं ना कि हम लोग पानी को रोक लेंगे, वो क्लाइमेट चेंज उनकी इस बात को पूरा भी नहीं होने देता, क्योंकि अब क्लाइमेट चेंज डिटरमिन करता है कि पानी कितना किधर आएगा और कितना नहीं आएगा। तो इस हवाले से ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और फिर जियोपॉलिटिकली अगर मैं बात करूं तो इंडिया डैम्स तो बनाता जा रहा है, लेकिन उसको ग्लोबल डोनर्स जो हैं, डेवलपमेंट पार्टनर्स, क्लाइमेट की मद में भी साउथ एशिया में सबसे ज्यादा फंडिंग इंडिया के पास जा रही है। और पाकिस्तान जो कि सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, 22 का सैलाब देखा, उससे पहले 10-11 का, फिर शदीद गर्मी हम देख रहे हैं, फिर पानी का वाटर टेबल हमारा बिल्कुल गिर रहा है, वाटर स्कार्स हो रहे हैं, वहां हमें फंडिंग नहीं आती, क्योंकि वहां हम पे ढेर सारे जो है वो लेबल्स लगा दिए जाते। तो क्या ये ग्लोबल हिपोक्रेसी नहीं है? क्या आप ऐसे मुल्क को डैम्स के लिए फंड कर रहे हैं जो लोअर राइपेरियन कंट्री को थ्रेट कर रहे हैं कि वो पानी बंद कर देगा? डॉक्टर ज़ैनब साहिबा, बड़ी अहम जानिब आपने इशारा किया है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और इसके साथ साथ जिस तरह से हमने अभी सेमिनार के हवाले से बात की कि अब दुनिया को हम बावर करा रहे हैं कि दुनिया हमारी तरफ भी तवज्जो करे, हमें इस वक्त ज़रूरत है कि हमारे पास फंड्स आए, और जिस जानिब हम इशारा कर चुके हैं कि इसमें दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पानी की तकसीम पर शफाफियत और इंसाफ बरता जाए। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकेगा, और इसके लिए क्या सजेशंस हैं हमारे मेहमानों की जानिब? बड़े डॉक्टर एजाज साहब आपकी जानिब आएंगे। डॉक्टर ज़ैनब साहिबा ने बड़ी अहमियत की जानिब इशारा किया कि इस वक्त हमारा टाइम है, हमारी पोजीशन है कि हम दुनिया को बावर कराएं और अपनी आवाज़ बुलंद करें कि अब हमें इंसाफ चाहिए, अब हम अपने हक से पीछे नहीं हटेंगे। अब दुनिया को ये पैगाम देना होगा और भारत को अपनी आबी जाहिरियत रोकनी होगी। सर, क्या इस जानिब भारत तवज्जो देगा, और क्या अब पाकिस्तान की आवाज़ सुनी जाएगी? देखें, पाकिस्तान ने जो पिछले चंद हफ्तों से जो डिप्लोमेसी इंटरनेशनल लेवल पे की है, उसके बाद एक इसका एक्सटेंडिंग उस हवाले से बहुत बेहतर हुई है, बहुत बड़ी है। और लोगों को जो है आई थिंक जो यकीन आ गया कि ये एक इशू जो है वो ज़रूर है।
لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک چیز کی کمی ہوتی ہے وہ ہے ڈیٹا کی، کہ ہمارے پاس جو ہے عموماً ڈیٹا جو ہے وہ اس حوالے سے اویلیبل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم کبھی کبھی جو ہے وہ کورٹ میں کیس لے کر جاتے ہیں، انٹرنیشنل کورٹ میں، اور ہم اس میں کامیاب نہیں ہوتے۔ بہت جو کوشچنز آتے ہیں وہ اس طرح کے بھی آتے ہیں کہ جی آپ اپنے جو آپ کے پاس اویلیبل پانی ہے اس کو کس طرح مینیج کر رہے ہیں۔ ہم اس کے ساتھ جو پانی ہے جو ہمارے پاس اویلیبل ہے، چاہے تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، ہم اس کی بھی جو صحیح طریقے سے اس کی کوالٹی کو جو ہے وہ اتنا ڈیٹیوریٹ کر دیا ہے، اس کا جو استعمال ہے، ہماری بہت ساری جو ایگریکلچر کی جو زمین ہے وہ سیم اور تھور کے حوالے سے بنجر ہو گئی، مطلب ہے کہ صحیح طریقے سے ہم مینیج نہیں کر پا رہے ہیں جو پانی ہمیں اویلیبل ہوتا ہے۔ تو ایک تو ہمیں پہلے اپنا گھر جو ہے نا اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جی یہ بات تو طے ہے کہ جو اب ڈپلومیسی پاکستان کی پچھلے چند ہفتوں میں رہی ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کی ایک جو سے ہے، ایک پاکستان کی بات میں اہمیت ضرور جو ہے وہ دیکھی جائے گی، اور اس کو انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں لابنگ کی بڑی سخت ضرورت ہے، کیونکہ جو ہے جو بھی انٹرنیشنل پولیٹیکل سینیریوز جو ہیں وہ اس کی وجہ سے بہت سارے ممالک کے جو فیصلے ہیں وہ تبدیل ہو سکتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ یہ جس طرح سیمینار کیا ہے اس میں انٹرنیشنل آڈینس جو ہیں ان کو بھی انکلوڈ کریں، اور ایسے سیمینار جو ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ایک ایشو ہے اور کتنا بڑا ایشو ہے۔ یہ اگین میں دہراؤں گا اس بات کو کہ یہ لائیولیہوڈ سے، یہ فوڈ سیکیورٹی سے، اس کے بہت سارے ایسپیکٹس ہیں جن کو ہمیں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا سر، میں آپ سے ہی یہ درخواست کرنا چاہوں گی، کیا سجیسٹ کریں گے اس پر، جس طرح سے آپ نے بھی ہائی لائٹ کیا کہ ہم اب اگر اپنے ملک کو دیکھتے ہیں، اس خطے کو دیکھتے ہیں، اس وقت شدید ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے دوچار ہیں، ہم ان سے کیسے نبرد آزما ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا جو اس وقت جو درخت ہیں، وہ جو فارسٹ ہے ہمارا، جو کہ پانی بارش کو لے کر آتا ہے، ہمارے درخت جو ہے نا، ڈیفارسٹیشن ریٹ ایک زمانے میں جو دنیا میں سب سے زیادہ ڈیفارسٹیشن جو ہے وہ پاکستان میں ہوتی تھی، ہمارے بعد افغانستان میں تھی۔ تو اگر ہم اپنے فارسٹ کو ہی انٹیکٹ رکھ لیتے ہیں، فارسٹ کو پروٹیکٹ کر لیتے ہیں، ابھی ریسنٹلی اسلام آباد میں ہزاروں ایکڑ جگہ پہ جو جنگل تھا وہ اس کو صفایا کیا گیا۔ ہم جو پانی جب ہمیں میسر ہوتا ہے، بارشیں جب ہوتی ہیں، کوئی کسی قسم کی جو اسمال ڈیم یا میڈیم سائز کے ڈیمز، ہم بڑے ڈیمز کے بارے میں سوچتے ہیں اور وہ ہوتے نہیں، نہ پیسہ ہے نہ ٹائم ہے، اور جو ریسورسز کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی نہیں بنتے، لیکن ہم چھوٹے ڈیمز کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے کہ جو ایک ایکویفر کو وہ جو ہے نا ریچارج کرتا ہے، ہمیں اس طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہم اگر کریں، جیسے رین واٹر ہارویسٹنگ ہے، تو ہم اپنے ایکویفر کو امپروو کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایسی چیزیں پہلے ہم خود بھی کریں، ٹھیک ہے، ہمارا وہ پولیٹیکلی انڈیا کے ساتھ جو بھی سلسلہ ہے اس کو ہمیں زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں انٹرنلی بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے جو واٹر ریسورسز ہیں وہ بہتر اور دانشمندانہ استعمال جو ہے ان کو کریں۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ ڈاکٹر زینب صاحبہ، کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟ ابھی جس طرح سے ڈاکٹر اعجاز صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ ماحولیاتی تبدیلیاں اور ان کے اثرات سے نمٹنے کے لیے ہمیں ایک اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے، ہمیں پالیسی میکنگ کی ضرورت ہے، کیا اس جانب کوئی توجہ دی جا رہی ہے آپ کی نظر میں؟ کیا اس طرح کے بہت سے اقدامات کی تو ضرورت ہے، کیا انیشیل لیول پر ہم کچھ اقدامات کر پا رہے ہیں؟ دیکھیں، انٹرسٹنگ فیکٹ کہ پاکستان پالیسی میکنگ میں بہت اچھا ہے اور ہمارے بہت زبردست ڈاکیومنٹس بنے ہوئے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جتنی بھی ہماری پالیسیز بنی ہیں، خاص طور پہ پانی کے حوالے سے، ایک آپ کا واٹر اپورشنمنٹ ریکارڈ جو صوبوں کو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے پانی کی، دوسری آپ کی نیشنل واٹر پالیسی، ان دونوں میں کلائمیٹ ڈائنامکس کو جو ہے مد نظر اس طرح سے نہیں رکھا گیا، جس کی وجہ سے آج ہمارا کانفلکٹ جو ہے وہ نیشنل لیول پہ بھی ارائز ہو جاتا ہے جب بھی بات آتی ہے کسی کینال سسٹم کیا، ڈیم کیا، اسٹوریج کیا، کسی بھی چیز کی، اور پھر پانی
پانی کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے، جو پانی دے دیا جاتا ہے وہ پانی کدھر جاتا ہے، پانی چوری، آبیانہ پرائسنگ سسٹم، یہ ساری چیزیں ہیں. بالکل ہمیں اپنا گھر جو ہے پہلے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ پالیسیز، کیونکہ کلائمیٹ، انوائرمنٹ اور واٹر یہ ڈائنامک سبجیکٹس ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی ہیں. تو آپ کی پالیسی میں کیوں تبدیلی نہیں آتی؟ تو آپ کو سائنس بیس پالیسی اور جو آپ کا کسٹمری لاز موجود ہیں، جو آپ کا انڈیجنس نالج یا لوکل لوگوں کو جو چیزیں پتہ ہے پانی کے حوالے سے، اس کو آپ آئیڈینٹیفائی اور ایکنالج کریں اپنے پالیسی ڈاکیومنٹس میں. پہلا پوائنٹ یہ. دوسرا، جو انفورسمنٹ کے لیے ڈپارٹمنٹس ہیں اس حوالے سے، پانی کے حوالے سے یا کلائمیٹ کے حوالے سے، ان کی نیڈ بیسڈ ٹیکنیکل اسیسمنٹ کی جائے کہ کیا ان کی کیپیسٹیز ہیں، کیا وہ سائنس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، کیونکہ سائنس کی انڈرسٹینڈنگ کے بغیر ہمارے ملک کی جو پالیسیز ہیں وہ فلاڈ ہیں اور وہ انفورس بھی نہیں ہو سکتی. تیسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ کیا آپ نے ڈیولپمنٹ اور فسکل پلاننگ میں ترجیح دی ماحولیات کو؟ ابھی بھی دیکھیں آپ کے کلائمیٹ سے بجٹ سلیش ہو گیا، 70% بجٹ سلیش ہو گیا آپ کا. پھر آپ کا ریونیو بھی اکٹھا ہوا کلائمیٹ میں، وہ ریونیو کدھر لگا؟ ہم نے تو رنگ فینس کیا ہی نہیں کلائمیٹ کی طرف. تو یہ ہمارے اپنے فلاز ہیں جو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور اڈیپٹیشن پلاننگ کو ڈسٹرکٹ لیول پر لے کر جائیں، جو آپ کا آخری کسان ہے وہاں تک آپ لے کر جائیں، ڈیٹا کی بیسس پہ. نقل مکانی کس بیسس پہ ہو رہی ہے؟ کلائمیٹ کی بیسس پہ. اس پہ ہمارے پاس ابھی تک کوئی نیشنل لیول ڈیٹا بیس ہے ہی نہیں. تو پھر ہم مزید کیا اس پر بات کریں گے؟ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس پہ آپ کو ٹیکنیکلی کام کرنے کی ضرورت ہے. لانگ ٹرم بیسس پہ، شارٹ ٹرم پالیسی ایڈ ہاکزم پہ ہمیں فیور نہیں کرے گی. یقیناً ایسا ہی ہے. لانگ ٹرم پالیسیز کیسے ڈیولپ کی جا سکتی ہیں؟ ڈاکٹر اعجاز صاحب، ایک تو اس جانب میں چاہوں گی آپ ضرور اپنا اوپینین شیئر کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، جبکہ اس خطے کی جب صورتحال کی بات کرتے ہیں، ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کی بات کرتے ہیں، جب تک اس خطے کے تمام ممالک مل کر ایک اسٹریٹجی نہیں بنائیں گے، میرا نہیں خیال ایک آدھے ملک کے کام کرنے سے کچھ ہو سکتا ہے. دیکھیں، کچھ ریسورسز ایسے ہیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو مل کے ہی جو کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کچھ ریسورسز جو ہیں جو وہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں، ہمارے اپنے اس مینیج کر سکتے ہیں ہم اپنے ریسورسز کو. تو اگر ہم انہی کو صحیح طریقے سے کر لیتے ہیں تو وہ ایک دوسروں کے لیے جو ہے وہ ایک مثال بن سکتی ہے. ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں ہم نے ان کو صحیح طریقے سے استعمال کیا، وائز یوز کیا، اور اس سے ہم نے یہ چیزیں جو ہیں وہ حاصل کی. لیکن اگر ہم اپنے ریسورسز کو ہی جو ہیں وہ ضائع کر رہے ہیں، اس کی کوالٹی کو خراب کر رہے ہیں، اس کی جو صحیح طریقے سے جو پروڈکٹیوٹی ہے، واٹر جو پر ڈراپ وہ کہتے ہیں، جو آپ نے ایفیشنسی جو ہے اس کے استعمال کرنے کی، وہ کس حد تک ہے. ہم جو ایک چھوٹی سی چیز بنانے کے لیے پانی کا ضیاع بہت زیادہ کرتے ہیں. ہمارے ہاں لوگوں کو جو انڈسٹری جو ہے، خاص طور پر انڈسٹری جو کراچی میں بیسڈ ہے، وہ انڈسٹری بہت ایفیشینٹ ہے کیونکہ وہ ٹینکروں سے پانی خریدتے ہیں. جبکہ پنجاب میں وہ انڈسٹری جو ہے وہ ایفیشینٹ نہیں ہے. وہ پانی انڈر گراؤنڈ واٹر لیتے ہیں جس کی کوئی قیمت شاید وہ نہیں پے کرتے، تو وہ اس پانی کو ضائع کرتے ہیں، وہ اس کی کوالٹی کو ضائع کرتے ہیں، اس کی کوانٹٹی جو ہے وہ ایفیشنسی نہیں ہے سسٹم میں. تو جب تک ہم ان چیزوں کو اپنے طور پر ہم ایک اپنے سٹینڈرڈز کو ڈیولپ نہیں کریں گے اور امپلیمنٹ نہیں کریں گے، بالکل سٹینڈرڈز کو بھی مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. بجا فرما رہے ہیں آپ، اور عوامی شعور بیدار کرنے کی اس وقت اشد ضرورت ہے. میں بے حد شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ڈاکٹر زینب نعیم صاحبہ آپ کا، اور ڈاکٹر اعجاز احمد صاحب آپ کا، کہ آپ نے سجیشن بیسڈ گفتگو کی اور انڈس واٹر ٹریٹی سیمینار کے حوالے سے بھی اپنا اوپینین شیئر کی. اور پروگرام کے اس حصے میں اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں لوکل گورننس کے حوالے سے. جب بھی ہم مقامی طرز حکومت کی بات کرتے ہیں، اس کی کمپلیکیشنز کی بات کرتے ہیں، یا ایک خاص فریم ورک کو ڈیزائن کرنے کی بات کرتے ہیں، تو کچھ ایسی کمپلیکیشن سامنے آتی ہیں، یا کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ٹرمینالوجی ہی انڈرسٹینڈیبل نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے، پیچیدہ عمل ہے. اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے؟ اور اس وقت پاکستان جیسے ملک میں لوکل گورننس یا پھر بلدیاتی نظام کی جب ہم بات کرتے ہیں، ان ڈیپتھ اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرز حکمرانی کے حوالے سے انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنا، اس کی ایک مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا کہ خدا نخواستہ یہ لوگوں کو کسی نقصان کی طرف لے کے جاتی ہے، یا اس سے ایک اتھارٹی اتنی زیادہ ڈومیننٹ ہو جاتی ہے کہ کسی دوسرے کو کوئی مشورہ دینے یا کسی طرح سے طرز حکمرانی کو بدلنے کا موقع نہیں ملتا. ان ساری پیچیدگیوں، ان ساری مشکلات، ان تمام معاملات کی ایک انڈرسٹینڈنگ کیسے کریٹ کی جا سکتی ہے؟ اور اس حوالے سے
लोगों तक रहनुमाई कैसे फराहम की जा सके, शऊर कैसे उजागर किया जा सकता है, इस पर अब प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं। जो मेहमान गिरामी हमारे साथ मौजूद है, तारुफ कराते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये मकामी तर्ज हुकूमत आखिर क्या है, क्यों ये इतना पेचीदा होता चला जा रहा है, इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हो सकती है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मोहम्मद ज़ियाउर रहमान साहब। आप CEO हैं, आवाज़ फाउंडेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। सर खुशामदीद कहना चाहेंगे। और साथ ही मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि जिस तरह से मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि हमारे यहाँ जब भी बात होती है लोकल गवर्नेंस की, मकामी तर्ज हुकूमत की या बल्दियाती निज़ाम को राइज करने की, इसके हवाले से अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की, शऊर उजागर करने की, लोगों को लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्या सर ऐसे ही है? जी बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने मुझे इनवाइट किया। दूसरी बात ये कि देखें, मकामी हुकूमतें बदकिस्मती से पाकिस्तान में कभी इतनी एम्पावर्ड रही नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को इनके फ्रूटफुल होने का उस तरह अंदाज़ा नहीं है। मकामी हुकूमतें जो हैं वो जमहूरी तरीके से लोगों की नुमाइंदगी करती हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिसको हम लोकल बॉडीज़ कहते हैं या बल्दियाती निज़ाम कहते हैं, उसे कहा जाता है। हमने ये देखा है कि जनरल मुशर्रफ के ज़माने में लोकल गवर्नमेंट्स बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड थी, जो मकामी सतह के ऊपर ना सिर्फ उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी बल्कि पॉलिटिकल ऑटोनॉमी भी थी और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी थी। अब अनफॉर्चुनेटली उसके बाद से हमने ये देखा है कि 18वीं तरमीम के बाद मकामी हुकूमतों को काफ़ी हद तक जो है वो सूबों की सतह के ऊपर सेंट्रलाइज कर दिया गया। और अब हम देखते हैं कि जितनी भी मकामी हुकूमतें तो नहीं हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जितने भी मामलात हैं, चाहे वो शहरियों के सेहत के मामलात हों, सफाई के मामलात हों, उनकी तालीम से मुताल्लिक हों, गली मोहल्ले के छोटे छोटे जो काम हों, वो सारे जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के इदारे करते हैं, जिनको कंट्रोल जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स करती हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये भी इस हवाले से कहा जाता है, जब बात होती है मकामी तर्ज हुक्मरानी की, जैसा से आपने भी तस्करा किया, तो ये बात बड़ी आम है कि ये जमहूरियत की बुनियाद होती हैं मकामी हुकूमतें। अगर ऐसा ही है तो फिर इसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट क्यों नहीं गई? लोगों को ये क्यों नहीं पता लग सका कि ये हमारे फ़ायदे के लिए, ये मुल्क की तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर सकती हैं? असल में इसमें बड़ा कसूर जो है वो हमारी जमहूरी और पॉलिटिकल पार्टीज़ का है। पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने मैनिफेस्टोज़ के अंदर तो बिल्कुल इस चीज़ का बार बार इरादा करती हैं, बार बार इस चीज़ का वादा भी करते हैं कि जैसे ही हम आएंगे तो हम मकामी हुकूमतों के निज़ाम को मजबूत करेंगे, उसको राइज करेंगे। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती रही है पिछले 70-80 सालों के दौरान, जब भी जमहूरी हुकूमतें आई हैं, जो मकामी हुकूमतें हैं या जो बल्दियाती निज़ाम है वो कमज़ोर ही रहा है। उसकी वजह ये है कि जो हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पावर को सेंट्रलाइज रखना चाहती हैं। वो ये चाहती हैं कि ज़्यादा इख्तियारात जो है वो हमारे पास रहें। तो अब सूबों में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ किसी सतह के ऊपर भी हुक्मरानी कर रही हैं, उन्होंने पावर को अपने पास जो है वो मुंतज करके रखा हुआ है और उसकी वजह रिसोर्सेज हैं। हम ये देखते हैं कि फेडरल लेवल पे नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड होता है और उसके तहत सूबों को वसाइल मिलते हैं और वो बहुत अच्छे वसाइल होते हैं, लेकिन सूबों ने कभी आज तक जो है वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड नहीं किए और उन्होंने वो पैसा निचली सतह पे डिवॉल्व नहीं किया। और जाहिर है जब वो पैसा डिवॉल्व नहीं करेंगे तो मकामी हुकूमतें कैसे मजबूत हो सकती हैं। लेकिन इसमें सबसे पहला जो मसला है हमारे पास वो ये है कि मकामी हुकूमतों के तो इंतखाबात भी नहीं हुए कभी, उनको मुंतखब नहीं किया गया, लोगों के नुमाइंदों को मौका नहीं दिया गया कि वो अपने लोगों की मकामी सतह पे खिदमत कर सकें। अब पानी के मसाइल हैं, सेहत सफाई के मसाइल हैं और इसके अलावा मकामी सतह के ऊपर तालीम के मसाइल हैं। मसलन मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं ख़ुद एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल में प्राइमरी में पढ़ा करता था और वो बहुत अच्छा स्कूल था। उस स्कूल में ना सिर्फ किताबें थीं बल्कि टीचर भी पूरे थे, फर्नीचर भी था, स्कूल भी इतना अच्छा हुआ करता था हमारे ज़माने में। मुझे अभी भी याद आ रहा है, वो सारी पिक्चर मेरे सामने आ रही है। लेकिन अब हम देखते हैं कि अब आपके यहाँ मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर स्कूलों को भी सेंट्रलाइज कर दिया गया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर आ गए हैं और वो भी अभी पूरे तरीके से जो है वो फंक्शन नहीं कर रहे हैं। उनको भी
प्राइवेट इदारों के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है, बहुत सारी NGOs को दिया जा रहा है कि वो स्कूल चला कर दिखाएं। तो मतलब ये है कि हमने जो अपनी ज़िम्मेदारियां हैं वो तो दूसरों के ज़िम्मे डाल दी हैं, ऐसे इदारों को जो नॉन गवर्नमेंटल इदारे हैं, लेकिन जो वसाइल हैं वो अभी भी गवर्नमेंट के पास अच्छा, ये हैं। बड़ी अच्छी जानिब आपने इशारा किया। अब जब हम बात करते हैं कि लूप होल्स कहाँ पे हैं, कहाँ पे जो है वो ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ा है जिससे ये मुश्किलात हल नहीं हो पा रही, आपने भी इस तरफ इशारा किया। सर, हमारे सामने बहुत सारी मिसालें हैं। जब हम इस खित्ते की बात करते हैं तो इस खित्ते के बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने मकामी हुकूमतों के ज़रिए इनको स्ट्रेंथर करने के बाद ही तरक्की की है। तो पाकिस्तान इन मसाइल को हल करने के लिए उन प्रेसिडेंसीज़ को क्यों नहीं फॉलो करता? देखें, पाकिस्तान में मैंने जिस तरह बताया कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो उनके अंदर ख़ुद में भी डेमोक्रेसी नहीं है और वो निचली सतह के ऊपर जमहूरी तकाज़ों को, जमहूरी तर्ज़ अमल को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। जिन मुल्कों की आप ख़ित्ते में बात कर रही हैं, हम थोड़ा आगे चले जाएं फार ईस्ट के अंदर तो हमें फ़िलिपीन है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, उन मुल्कों ने बेतहाशा तरक्की की और उसकी वजह बुनियादी तौर पे यही है कि वहाँ पे मकामी हुकूमतों का निज़ाम इंतहाई मजबूत है और वहाँ ना सिर्फ उनको समाजी तरक्की के अंदर मदद दे रहे हैं, जो उनके कौमी मंसूबे हैं उनमें मदद दे रहे हैं, बल्कि जो उनके ग्लोबल कमिटमेंट्स हैं, जिस तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनको पूरा करने के लिए भी मकामी हुकूमतें जो है वो उनकी मदद कर रही हैं। और वजह यही है कि उन्होंने पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे रखी है, उनको फाइनेंसेस दे रखे हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी दे रखी है। हमारे यहाँ तो अब बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि हर चीज़ के ऊपर जो है वो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि मकामी हुकूमतों का निज़ाम जो है वो मजबूत नहीं हो सकता। और हम ये चाहते हैं कि मकामी हुकूमतों के निज़ाम को मजबूत करने के लिए मकामी सतह पर इलेक्शंस करवाए जाएँ, लोगों के नुमाइंदों को ये मौका दिया जाए कि वो लोगों की खिदमत करें। लोगों के नुमाइंदे, उनकी गली मोहल्ले से मुंतखब किए हुए लोग ही उनके मसाइल को समझ सकते हैं। वो लीडरशिप वहीं से आती है। और जब आप ये बात करती हैं कि जी ये नर्सरी होती है, तो नर्सरी यहीं से ही होती है कि आप गली मोहल्ले से लीडरशिप को मुंतखब करें, वो उनकी नुमाइंदगी करें, उनमें से जो अच्छे होंगे वो ऊपर आएंगे। आप न्यूयॉर्क सिटी को देखें, वहाँ पर एक मकामी सतह के ऊपर काउंसलर्स की उसमें ज़ोहरान ममदानी जो है वो मुंतखब हुए, अब वो मेयर ऑफ़ न्यूयॉर्क बने हुए हैं। मेरी पिछले दिनों न्यूयॉर्क सिटी के मेयर से मुलाकात हुई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि कितने वसाइल हैं वहाँ पर, और वो ये कह रहे हैं कि हम अपने शहर के अंदर बच्चों को $5000 स्टिपेंड देते हैं इनोवेशन फंड के अंदर। हमारे यहाँ तो मतलब ये कि बच्चों के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। आप देखते हैं कि रोज़ हमारे यहाँ बच्चों के मसाइल के ऊपर इतने शदीद मामलात होते हैं। अभी आज ही की खबर है, आपके ही टीवी पे मैं देख रहा था कि लाहौर में एक एकेडमी की जो है वो छत गिर गई। अब ये मकामी हुकूमतों का काम है कि वो देखें, क्योंकि वहाँ बिल्डिंग डिपार्टमेंट होता है। वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट का काम है कि वो विज़िट करे अपने एरिया के अंदर कौन सी बिल्डिंग्स जो हैं वो बेहतर तरीके से मतलब बनाई गई हैं, उनमें कोई मसाइल तो नहीं है, वहाँ के रिहायशियों को कोई परेशानी तो नहीं होगी। लेकिन आप बड़ा शहर हो, छोटा शहर हो, हमें नज़र आता है कि वहाँ पे मसाइल का सामना करना पड़ता है। जो है वो पूरे तरीके से काम नहीं साहब, आपने एक जानिब इशारा किया कि इन मकामी हुकूमतों को सियासी, इंतज़ामी और माली खुद मुख्तारी देनी चाहिए। अगर ये तीनों अनासर मिल जाते हैं, ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ डेवलप हो जाती हैं तो यकीनन बेहतरी मुमकिन है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट किस तरह से अपना इन्फ्लुएंस कम कर सकती है और ये तीनों सतह पे इन तीनों अनासिर को फुलफिल करने के लिए मददगार साबित हो सकती है? देखें, पाकिस्तान का एक आइन है। आइन के तहत आर्टिकल 7 ये कहता है कि कोई भी रियासत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक वहाँ पर मकामी हुकूमतें नहीं होती। आर्टिकल 32 ये कहता है कि मकामी सतह के ऊपर लोगों को मुंतखब करने का मौका देना चाहिए और उसमें पीजेंट्स हों, वर्कर्स हों, ख़वातीन हों, उनके नुमाइंदे जो है वो मकामी हुकूमतों में मुंतखब किए जाएं प्रोसेस के तहत। फिर आर्टिकल 37 ये कहता है कि डिसेंट्रलाइज किया जाए। फिर आर्टिकल 140A ये कहता है कि उनको सियासी और मुआशी और इसके साथ साथ फाइनेंस की जो है वो इख्तियारात उनको देने चाहिए।
اور یہ جو چیزیں ہیں ہم آرٹیکل جو آئین کے آرٹیکلز ہیں ان کو پورے طریقے سے ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کر رہے. ہمارے ہاں پروونشل گورنمنٹس میں پروونشل لاز ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پروونشل لاز آئے روز جو ہے وہ امینڈمنٹ کا شکار رہتے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مقامی حکومتوں کے الیکشنز کو کبھی کسی ایک وجہ اور کبھی کسی دوسری وجہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ ڈیلے کیا جاتا رہتا ہے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی جگہ کے اوپر مقامی حکومتوں کے اس طریقے سے الیکشنز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر نہیں ہیں. سندھ میں ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ وسائل نہیں دیے گئے. ابھی میں آپ کو یہ لیٹسٹ ہماری اسٹڈیز ہوئی ہیں، میں ان کا آپ کو حوالہ دیتا ہوں کہ بلوچستان میں ان کے جو ٹوٹل بجٹ کا لیس دین 2% بجٹ جو ہے وہ مقامی حکومتوں کے لیے مختص کیا گیا. اسی طریقے سے سندھ کے اندر 4% سے کم جو ہے وہ بجٹ مختص کیا گیا مقامی حکومتوں کے لیے. پنجاب میں 15% سے کم، اور خیبر پختونخوا میں ایوریجلی جو ہے وہ 20% بجٹ جو ہے وہ مقامی حکومتوں کے لیے خرچ کیا جاتا ہے. اب یہ 2024-25 کے میں آپ کو بجٹ کی بات کر رہا ہوں. تو اب آپ یہ اندازہ کر لیں کہ اتنے کم بجٹ میں جہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 65% سے زیادہ جو عوام کے مسائل ہیں وہ مقامی حکومتوں نے حل کرنے ہیں. جو ہماری فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹس ہیں ان کے لیے اور بہت سارے مسائل ہیں، یقیناً ایسے اور وہ ان مسائل کو ویری کوئکلی میں آپ سے جاننا چاہوں گی، اگر آپ کو مقامی حکومتوں کو، جو مقامی حکومتیں ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، اس طرز حکمرانی کو بہتر بنانے کے لیے کن 3 اگر کوئی سجیشنز دینا پڑیں تو وہ کیا ہوں گی جن پر فوری عمل بھی کیا جا سکے، اور آپ یہ کیوں سجیسٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو آئینی تحفظ ہے وہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے، جس طرح دوسرے ملکوں کے اندر جن کی ہم مثالیں دے رہے ہیں وہاں پہ ہے. آئینی طور پہ مقامی حکومتوں کے تحفظ کو مضبوط کیا جائے. آرٹیکل 140A کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس کو لازماً قرار دیا جائے کہ کسی بھی صورت میں مقامی حکومتوں کو ڈی ریل نہ کیا جا سکے. پہلا کام تو یہ ہے. دوسرا جو بہت امپورٹنٹ کام ہے وہ یہ ہے کہ نیشنل فائنانس کمیشن کی طرح پروونشل فائنانس کمیشن بنائے جائیں اور وہ مقامی حکومتوں کو وسائل جو ہے وہ نچلی سطح پہ ڈیوالو کریں. تو اب ایک تو آئینی تحفظ مل گیا، دوسرا اگر وسائل نچلی سطح کے اوپر ڈیوالو ہو گئے، اور تیسرا اور اہم کام یہ ہے وہ یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز مقامی حکومتوں کو اپنے جو مینیفیسٹوز ہیں ان میں کمٹمنٹ کے مطابق مضبوط کریں. اپنی مقامی لوگوں کو، مقامی جو ان کے گلی محلے کے لیڈر ہیں، ان کے تحصیل کے صدر ہیں، ان کے ڈسٹرکٹ کے صدر ہیں، ان کو بھی امپاور کریں. نہ کہ صرف جو پروونشل لیول پہ MNAs MP-As فیڈرل لیول پہ آ جاتے ہیں ان کی سنیں، کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ خود بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کا کنٹرول رہے. اور آپ میری بہت سارے MNAs اور MP-As سے بات چیت ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو صرف گٹر کھلوانے کے لیے یا موٹر سائیکل کی چوری جو ہے وہ اس کو مینیج کرنے کے لیے یا اس کو بہتر مطلب پولیس کو کنٹرول کرنے کے لیے MNA MPA بنے ہوئے ہیں. ہمارا تو پالیسی میکنگ کے اندر بھی کوئی رول نہیں ہے. تو وہ اپنا جو ادھر والا رول ہے وہ اس کو پورا کرنے کی بجائے مقامی حکومتوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل جس میں ان کے پانی کے، صفائی کے، مطلب اور گلیاں نالیاں پکی کرنے کے وہ مسائل ہیں ان کے اندر جو ہے وہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، وہاں توجہ دیتے ہیں. سر ایک جملے میں بتا دیں کہ اگر یہ تینوں چیزیں ہو جاتی ہیں جو سجیشنز آپ نے دیے ہیں تو پھر اس سے عام شہریوں کو، عام عوام کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ عوام میرا خیال ہے بہت خوش ہوں گے. عوام کو اپنی رائے دینے کا موقع ملے گا. وہ زیادہ بہتر طریقے سے اپنے مقامی منتخب نمائندوں کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکیں گے. جو وسائل ہیں ان کا بہتر طریقے سے استعمال ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے عوام وسائل دیتے ہیں، وہ وسائل واپس ان کے اوپر لگنے چاہیے. تو وہ اس کی بہتر اکاؤنٹیبلٹی بھی کر سکیں گے. اس ملک کے تمام شہریوں کا حق ہے. بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے ضیاء الرحمان صاحب آپ کا. آپ نے بڑی قیمتی سجیشنز اور ایک اہم موضوع پر نہ صرف نظر ثانی کی بلکہ اس کے حوالے سے کچھ ایسی اہم باتیں بھی سامنے آپ لے کر آئے ہیں جن پر توجہ دینا یقیناً وقت کی اہم ضرورت ہے. ناظرین، آپ سے اجازت لینے کا وقت ہے. اللہ نے کے بعد.